What's up guys, gua di sini. Oke, di video kali ini kita nggak main game dulu ya. Gua mau kasih tutorial cara ngerekam layar dan suara internalnya juga ikut kerekam dengan hanya 2 alat aja. Dan cara ini worth it dan gua udah buktiin 100% berhasil. Lihat aja di video gua yang sebelum-sebelumnya, gua pakai cara ini dan semua berhasil. Mau tahu caranya gimana? Oke, next. Oke guys, 2 alatnya itu yang gua bilang tadi ini, penjepit kertas yang kecil aja, terus headset yang ada mic-nya yang bisa dipencet kayak gini, dan yang terpenting HP kan, HP gitu. 2 alat aja ini sih, 2 alat aja ini. Oke, caranya gini. Pertama kita download dulu aplikasi AZ Recorder, tapi terserah sih mau perekam layar apa aja bisa. Tapi gua di sini pakai AZ Recorder nih. Ini AZ Recorder. Terus kita colokin headsetnya. Colokin headsetnya. Dan penjepit kertasnya kita bikin gini, jepit di bagian tombolnya, klik 4 kali, 1, 2, 3, 4 sampai muncul kayak gini nih, Google Assistant. Terus kita tinggal klik tombol home aja gitu. Nah, kita udah siap ngerekam nih. Klik. Kita cari game Mobile Legends. Setelah itu kita tes ya, rekam. Oke. Nah, udah kerekam ya. Nih, tuh, udah kerekam. Oke, untuk hasilnya bakalan gua tunjukin. Wipe out all the injustice in the world. Wipe out all the Wipe out all the injustice in the world. Only light can drive out the darkness. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Empty your cup in order to fill it again. Knowing is not enough. We must apply. In the world of Kung Fu, speed defines the winner. First blood. Wiped out. Knowing is not enough. We must apply.
Not knowing oneself, that's the worst. In the world of Kung Fu, speed defines the winner. You have slain an enemy. Wiped out. Knowing is not enough. We must apply. In the world of Kung Fu, speed defines the winner. Boxing is not a way to hurt somebody. Oke guys, gimana? Gampang kan? Terus juga suaranya jernih, jelas juga, gak ada noise, pokoknya worth it. Dan gak ribet, hanya membutuhkan 2 alat. Gimana? Oke? Oke. Kalau kalian terbantu dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Jadi segitu aja dulu videonya. Oke, bye.